And for the next presentations, please welcome Tsinghua University of Medical Technology. Bill Gates once said that the next richest person would emerge in the field of genetic Medicare. Generally speaking, people graduating from Medicare-related departments have the highest salary on average, and so are their salary growth rate and employment rate. Tsinghua University of Medical Technology is on the cutting edge of trends, cultivating the next generation's top talents and practices of the health industry. Established in 1968, our registration rate is 95%. While the employment rate for our graduates is 93%. Due to the excellent performances, we are expecting to be the best medical university in Taiwan. We have the biggest international Harvard Hall in Taiwan, the biggest stadium in southern Taiwan, and an advanced library synchronized with Taiwan's 6 metropolitan libraries. On campus, the artistic atmosphere permeates everywhere, including Eastern and Western cultures. At the nestling 24-hectare Render Retarding Basin, also known as our university's backyard, rosy trumpet trees and pink shower trees grow lushly along the waterfront. We are close to business circles and amid a good public transport network. In addition, daily consumption shops and artistic activities are all in great accessibility. We have 3 colleges consisting of 19 departments and graduate schools. College of Medical Technology is aimed to cultivate professional talents in medical technology, equipped with expensive advanced laboratories featuring being state-of-the-art. This college offers hospital internships and various professional counseling. We have also developed distinguished fields such as medical biotechnology, optometry, speech and language therapy, and biomedicine health. It is our hope to work in line with the trends of Taiwan's biotechnology industry, and hence create a new turning point for pragmatic biotechnology education. College of Nursing is aimed to cultivate talents in Medicare and health promotion. We are well equipped with cutting-edge labs and classrooms, including smart wards, smart home care, smart hygiene, smart health managing system, and other advanced teaching facilities. As one of the top 3 nursing colleges in Taiwan, we have excellent qualification rates and have cultivated numerous talents in nursing and long-term care. College of Human Life Science, based on the concept of prevention is better than cure, cultivates talents in line with the pulse of the times, such as workplace hygiene, hospitality health, and health in early childhood. Our aim is to build a sustainable environment for healthy and happy living. This college has rooms and demonstration spaces for various accreditations. Integrating with the knowledge of industrial developments, our graduates can use their professional know-how to contribute to society and fulfill their career development. Besides the regular courses, we also have various clubs for students to socialize with other people and come in contact with other interests, including cheerleading club, indigenous people club, judo, and taekwondo club, etc. While students immerse themselves in their interests, they can also obtain a sense of achievement of sorts. The well-known singer R. Lin is one of our outstanding alumni, and her claim to fame was a performance for the Indigenous Group Club years ago. On this campus, one can enjoy living and learning to the full and meet surprises at every turn. To broaden students' horizons, we have made every effort to promote programs such as overseas academic exchange, offshore learning, overseas recruiting, and counseling. Currently, we have signed agreements of academic exchange with 248 institutes and agencies all over the world, including the United States, the United Kingdom, Japan, Singapore, Vietnam, Malaysia, Australia, mainland China, etc. In this way,
Both the students and faculty members can grow in their international competitiveness, and the number of our students from abroad also grows. We have teamed up with more than 600 businesses for student internships so as to enhance students' practical skills and create strong competitiveness. Our double major program opens a door of learning to develop students' second expertise. We have also pushed for internship for all and paid internship, which has in turn resulted in high employment rate and the opportunity for seamless integration between graduation and employment. Tsinghua Medical University, welcome on board. Well, that's the video from Tsinghua University of Medical Technology. Now I invite the representative from Tsinghua University of Medical Technology to deliver the information about their university. For the representative of Tsinghua University of Medical Technology, time is yours. Well, please. Okay. Sorry. Selamat siang semuanya. Ini perkenalkan dari Tsinghua University of Medical Technology. Nama saya Foni. Next. Sekolah kita ini sebenarnya dekat dengan pusat kota. Jadi kalau mana-mana kita dekat dengan airport Tainan dan kereta cepat di Tainan dan juga dekat dengan stasiun kereta api. Jadi kalau misalnya dari sekolah kita mau ke Tainan, kota Tainan itu sebenarnya sangat-sangat gampang. Oke, next. Sekolah kita memiliki 3 macam fakultas. Fakultas Perawatan, Teknologi Medis, dan Penelitian Kehidupan. Dan sekarang dari sekolah kita itu ada kayak pelajar dari Indonesia atau dari negara lain, utamanya itu di jurusan perawatan, perlindungan kesehatan, laboratorium medis, terapi, wicara dan bahasa, ataupun perawatan hewan pemeliharaan. Next. Sekolah kita itu menjamin 100% itu harus magang. Jadinya itu sebelum kalian lulus dari sekolah ini, kita ada pelatihan dulu kalau kalian bisa magang untuk lebih cepat kalau misalnya kalian lulus cari pekerjaan. Dan kita juga meminta semua pelajar dari sekolah kita untuk mengambil 2 gelar. Dan kita juga ada menyediakan kesempatan untuk kerja sambilan. Next. Sekolah kita selain guru-guru dari sekolah sendiri, kita juga ada meminta profesor ahli dari luar seperti jurusan manajemen perhotelan, tentang masak kita ada meminta koki terkenal dari hotel bintang 5 untuk membantu mengajarkan anak murid. Next. So, kita ada bekerja sama dengan sekolah-sekolah di negara lain dalam kesempatan magang. Ataupun begitu setelah lulus dari sekolah kita mau ngambil lanjut S2, juga bisa seperti di Australia, Amerika, Inggris, Singapura, ataupun Jepang. Next. Sekolah kita diutamakan sebelum lulus kita meminta anak murid untuk mengambil sertifikat yang diakui oleh pemerintah. Jadi itu bisa menambah kesempatan kerja setelah kalian lulus. Jadi dan kita bakal membimbing
anak murid untuk berhasil mendapatkan sertifikat. Next. Dan sampai saat ini, kelulusan dari sekolah kita itu ada di 90% berhasil mendapatkan kerja yang sangat baik. Next. Sekolah kita dalam ringkatan gelar untuk sertifikat bisa terhitung itu 5 ke atas dari seluruh Taiwan. Next. Sekolah kita selain pelajaran di kelas, kita juga menyediakan fasilitas-fasilitas perawatan medikal untuk melatih para anak murid secara langsung dan membimbing mereka sebelum keluar untuk magang. Jadi mereka sudah memiliki keahlian tersendiri. Next. Sekolah kita juga memiliki perlengkapan memasak menurut standar Le Cordon Bleu. Next. Sekolah kita di kelasnya itu kita juga dalam standar seperti Universitas Harvard. Next. Kita juga memiliki kelas-kelas yang bisa berinteraksi dengan guru-guru dalam 12 pihak. Next. Kita juga memiliki Flip Learning Center yang dimaksud kalau misalnya kalian ingin mencari tempat khusus untuk belajar dan tidak mau diganggu, kalian bisa meminjam area ini untuk belajar secara berkelompok atau sendiri. Next. Kita juga memiliki fasilitas, misalkan kalian memiliki kreatif, misalkan kalian mendapatkan cara untuk mengajukan suatu penemuan. Guru-guru juga bisa membantu untuk membuatnya dan membantu untuk mengambil hak milik. Next. And next. Kita memiliki perpustakaan yang besar dan di dalamnya juga bisa kalian kalau misalnya mau minjam video juga ada. Next. Ini tentang toko-toko yang dibuka anak murid di dalam sekolah sebagai pelatihan mereka sebelum lulus. Next. Kantin kita itu karena misalkan pelajar dari Indonesia dalam karena unsur agama, jadi di kantin kita itu ada dibagi untuk khusus untuk anak Muslim yang tidak memakan makanan tertentu. Next. Dorm asrama kita setiap kamar itu ada AC dan begitu kalian masuk bakal ada poin kuota gratis yang diberikan dari sekolah. Next. 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 Sekolah kita memiliki halte bis tersendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau ke kota Tainan, kalian bisa langsung dalam sekolah naik bis dan bisa jalan-jalan satu kota Tainan. Next. Ini ruang sholat untuk Muslim. Kita memiliki di bawah asrama, lantai bawah lantai 1, ada ruang Muslim 2, ruang sholat untuk Muslim. Next. Ini acara-acara begitu ada hari raya besar. Next. Next. Bila menghubungi kita, harap screenshot gambar ini. Apapun pertanyaan kita bisa jawab.
Next. Kita memiliki beasiswa. Jadi begitu masuk sekolah sini di tahun pertama, di semester pertama beasiswa dapat diskon uang sekolah setengah. Begitu dimulai dari semester kedua sampai akhir, kalau misalnya kalian rankingnya bagus, juga bakal dapat bisa apply beasiswa. Next. Next. Bisa balik ke halaman depan? Depan? Depan. Hah? Halaman kedua. Halaman ketiga. Selanjutnya. Ya, oke. Jadi untuk sekarang utamanya itu dari sekolah itu, kita itu untuk Fakultas Penelitian Kehidupan, kalian bisa dianjurkan itu ikut nutrisi makanan. Karena apa perbedaan nutrisi makanan dengan manajemen perhotelan? Dua jurusan ini mereka bisa ada belajar masak. Tapi manajemen perhotelan itu masaknya misalkan semua masakan negara-negara yang terkenal, yang apapun kalian mau belajar, dia bisa diajarkan di jurusan ini. Tapi di jurusan nutrisi makanan, utamanya itu kalian itu penelitian tentang nutrisi dari masing-masing makanan. Selain kalian masak, kalian juga diajarkan bagaimana cara masak makanan yang sehat. Lalu juga ada tentang olahraga dan rekreasi. Kalau misal kalian lebih suka tentang rekreasi, kalian bisa memilih jurusan ini. Dan di di Fakultas Pendidikan Kehidupan ada satu lagi tentang teknologi kesehatan lingkungan. Jurusan ini untuk sekarang di Taiwan itu sangat dibutuhkan. Karena sekarang di dunia itu sangat mengutamakan tentang kesehatan lingkungan. Lalu kalau misalnya lulusan orang pelajar asing lulusan dari sekolah kita, mereka jurusan perawatan, teknologi farmasi, perawatan mata. Sekarang setelah mereka lulus, mereka ada mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus dengan gaji tinggi. Jadi sampai sekarang lulusan sekolah kita itu ada 90% mendapatkan pekerjaan yang lumayan. Bisa masuk ke halaman yang ada kontaknya itu. Oke. Yang bagi yang berminat atau misalnya kalian ada pertanyaan tentang jurusan atau divisi, kalian bisa menghubungi kita melalui cara-cara seperti ini. Kita ada guru-guru yang bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kalian jangan malu-malu untuk bertanya.
Jadi sebelum kalian mendaftar sekolah di Taiwan, ingat untuk mengikuti tes TOCFL lewat tingkatan A2 ke atas, lalu datang ke Taiwan untuk sekolah. Kalau misalnya merasa kalian Mandarinnya kalian belum cukup, sebenarnya ada beberapa tempat yang bisa memberikan pelatihan untuk Mandarin. Ataupun kalian bisa datang dulu ke Taiwan untuk belajar bahasa. Lalu setelah belajar bahasa, kalian bisa langsung apply sekolah di Taiwan. Sekolah kita, kalau misalnya kalian apply, kalian tidak perlu balik Indo lagi untuk bisa langsung masuk. Thank you for this, Ms. Magni. I'm from International and Overseas Affairs. My name is Jenny. It is my pleasure to meet everybody on the web, and we are very pleased to receive any information from all the students or teachers if you are interested about our university. And we have many experience to help our international students to complete their degree and also satisfied to stay in Taiwan. Also, 90% of our international students, after they graduate, most of them can find a very good paid job in Taiwan. So if you are interested to work in a foreign country, choose Chunghwa University sorry or University for will the be a good Chunghwa University of opportunity. Medical Technology. You still have 1 minute left, okay? So please finish it soon. Thank you. Anyway, if you are interested about our university, please pick up your cell phone and take a picture of this slide. You can contact us anytime. We will be very pleased to help to answer all of your questions. Sampai jumpa. See you soon. Bye bye. Bye. Well, okay. Thank you for the insightful presentation from Chunghwa University of Medical Technology. And for all students in Indonesia, if you have any questions about the university, please visit and contact the representatives directly to our website www.taiwan